generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia ini dalam rangka Korwil Cup wilayah Jabar 3. Namun sebelum acara dimulai akan kami cek terlebih dahulu kontingen yang sudah berkenan hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Dari Kabupaten Cirebon, lambai keterangan. Dari Kabupaten Kuningan, suaranya dari Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Provinsi PKH Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Selamat datang teman-teman. Bapak Haji Bling Al-Khair, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina nabiyina wa nurina wa maulana Muhammad. Salli wa radallahu wa tabaraka rabbana wa ta'ala min ashabi rasulillah inna bil rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan shakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yubahu mazidah. Ya rabbana nabiyuka ma yabqi min jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas PKH oleh tim paduan suara Kabupaten Indramayu. Tamu undangan dimohon berdiri.